अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब का जो गुस्सा है अफगानियों के ऊपर और इसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान और इंडिया की जो मई में जंग हुई इसके ऊपर बात करेंगे। बुनियादी तौर पे दोनों में फ़र्क क्या है, इंडिया और पाकिस्तान में, और दुनिया ने इसको किस तरीके से देखा है, इसके ऊपर बात करेंगे। पहले आ जाते हैं जनाब, ख्वाजा आसिफ साहब का गुस्सा। और ये गुस्सा ख्वाजा आसिफ साहब का नहीं है, ये पूरी कौम का गुस्सा है। और बिलखुसूस उन लोगों का जो पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा भी शऊर रखते हैं और गौर से देखते हैं चीज़ों को, और और हिस्ट्री को वो जानते हैं, आंखों से देखा हुआ है थोड़ी सी हिस्ट्री पुरानी। जिनकी उम्र 50-55 साल है, 60 साल है, बिलखुसूस वो तो बिल्कुल वाजिद जानते हैं। और या जिन्होंने थोड़ा सा तारीख को पढ़ा है या उनको बताया नहीं किया गया यंगर्स को, तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखें, कौमों के ऊपर ना बुरे वक्त आ जाते हैं तो उनका सबसे जो पहला जो सहारा होता है ना, वो उनका पड़ोस होता है। और ये पड़ोस की जो अहमियत है, हैसियत है, उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है कि किस हद तक उनका फ़र्ज़ होता है, हक होता है। 70s एंड और 80s में, 1980 के बिगिनिंग में और 1970 के एंड से हमारे इस खत्ते के अंदर जंगें शुरू हुई, बड़ी बुनियादी तौर पे बड़ी जंगें शुरू हुई, अफगानिस्तान में भी और ईरान और इराक की भी। अब मैं ख्वाजा आसिफ साहब के गुस्से की बात कर रहा हूँ। जब ये 80s अर्ली होता है ना, तो हम देखते हैं कि लाखों की तादाद से जो है ना अफगानी पाकिस्तान में इंटर होता है। और महाजरीन और ये और वो, भाई सार, लोगों के घरों में खाने बनाए जाते हैं, मस्जिदों में ऐलान होते हैं, लोग अपने मस्जिदों में घर देते हैं। ये झुग्गी सिस्टम कर लेते हैं, जहाँ खाली जगह मिली झुग्गियाँ डालनी, पूरे पाकिस्तान में पिंडी इस्लामाबाद समेत जहाँ पर जो सरकारी गैर सरकारी, कि यार ठीक है हमारे अफगानी भाई हैं, आ गए हैं, बस ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, रावलपिंडी के अंदर मैं आपको बताऊं कि गुंजान आबाद एरियाज में जहां पे प्लाट था, जहां पे जगह थी, नाला लई के इर्द गिर्द हजारों की तादाद से, लाख कह देना, शायद लाख तक भी हो, हजारों की तादाद से जो है ना ये अफगानी आबाद थे। कोई मसला नहीं, बस ठीक है जी, हमारे भाई हैं, उजड़े हुए आए हैं, मामलात अल्लाह करे ठीक हो जाए। लोग हेल्प करते थे, अपनी रोटी पूरी नहीं होती थी उसमें से भी काट के देते थे। और अगेंस्ट इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर तो हम खुलकर बात करते हैं। लेकिन उसी असना के अंदर लाखों में ही जो है ना ईरानी आए थे और कुछ इराकी भी आए थे। वजह यह थी कि वहां पे बमबारी, जो मतलब एक हालात जो थे ना, जिंदगियों के मसले बने हुए थे। जैसे ही हालात नॉर्मल हुए, यानी कि जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ होना शुरू हुआ, ईरान में आज भी हालात को इतने बहुत अच्छे नहीं है, ईरानियों ने वापस जाना शुरू कर दिया। कोई ऐलान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इस तरीके की डॉक्यूमेंटेशन नहीं जिस तरीके से अफगानियों की नहीं हो रही थी। बस बॉर्डर्स खुले हुए थे, आजो आजो भाई हैं हमारे, कोई मसला नहीं। ईरानी वापस चले गए, इराकी भी वापस चले गए, चंद एक इराकी पाकिस्तान में रह गए और हजारों की तादाद में ईरानी पाकिस्तान में रह गए। क्यों? रिश्तेदारियां हो गई, मामलात हो गए। लेकिन ख्वाजा आसिफ का गुस्सा इस बात पे है कि बस ठीक है, आए थे ना, रिश्तेदारियां बना ली, रह गए चंद एक, और मोर देन 95%, मोर देन 95% वापस चले गए। उनके हालात, उनको जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ मिला, वो वापस चले गए। प्लस जो 5%, 2%, 1% रह गए ईरानी, कोई एक बंदा बताए, कोई एक केस बताए कि FIA पीछे पड़ी हुई हो, स्पेशल ब्रांच पीछे पड़ी हुई हो, IB पीछे पड़ी हुई हो, ISI पीछे पड़ी हुई हो। वो आए, इस सिस्टम के अंदर जम हो गए, बच्चे बच्चियां शादियां हो गई, यहाँ पे वो मुकम्मल पाकिस्तानी बन गए। उनकी मोहब्बत ईरान से अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई काम नहीं किया। यहाँ पे क्राइम नहीं किए कि लूटो और यहाँ से फूटो, वहां से आने वालों को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ दो, और पाकिस्तान को गाली दो और पाकिस्तान का कहो। वो ईरानी जो 80s में आए हैं, वो यहाँ पे अगर रह गए, शादियां हो गई, कुछ बहुत ऐसा हुआ, और बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, फैमिलीज की फैमिलीज आबाद है, कोई इंक्वायरी नहीं होती। पता है ये मुकम्मल जो है ना पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ मरने को तैयार है। ये पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं, दूसरा घर समझते हैं। क्या अफगानी ऐसे हैं? तो ये जो ख्वाजा आसिफ बात करते हैं ना कि यार तंदूर पे जाओ, दुकानों पे जाओ, उनसे कहो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ, नहीं लगाएंगे। सही कहते हैं। 90% से ज्यादा अफगानी इसी तरह गई। अगर 5-10%
اچھا بھی ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ بھائی چنے کے ساتھ گھن پچتا ہے. تو یہ ہے اصل میں وہ غصہ کہ یار بہت سارے لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں مائگریٹ کرتے ہیں اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. یہ تو انہوں نے تو کاروبار بنایا ہوا ہے. سودی نظام کو جس طریقے سے انہوں نے پینیٹریشن کی ہوئی ہے پاکستان کے سسٹم میں ناقابل بیان. جتنا ڈپارٹمنٹس کے اندر رشوتوں کا بازار انہوں نے گرم کیا اور جتنی کہتے شرم آتی ہے عورت کا استعمال، ناجائز پیسے کا استعمال، کلاشنکوف کلچر اس معاشرے کے اندر ڈرگز کا زہر بھر دینے میں 90% سے زیادہ افغانیوں کا رول ہے. تو خواجہ سے غصہ کیوں نہ کرے. اب آ جاتے ہیں جناب جو دوسرا موضوع ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے پاکستان اور انڈیا کی جنگ. پاکستان کے اندر جو ہوتا ہے نا، ایک تو یہ جو خوشامدی جو ہوتا ہے نا گروہ، بالخصوص حکومت بھی اس وقت میں ایک حد سے آگے بڑھی ہوئی ہے. نواز شریف ہوتے تو ایسا نہ کرتے، لیکن اس کے اچھے یا برے نتائج کے اوپر مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جس اینگل سے پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے نا، تو 6 اور 7 مئی کی رات کو جب انڈیا نے حملہ کیا تھا نا، کوئی مڈل ایسٹ پیچھے نہیں ہٹا تھا. انڈیا کے پیچھے سے نہیں ہٹا تھا. کوئی یورپ اور امریکہ انڈیا کے پیچھے سے نہیں ہٹا تھا. سب انڈیا کی حمایت کر رہے تھے. پاکستان نے اس وقت میں رپورٹس آنا شروع ہو گئی تھی، 5 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، جتنے سیٹلائٹ، بہت بڑا نقصان ہوا انڈیا کا. لیکن اس وقت میں 5-7 کی یہ خبر تھی، بہت ساری تصدیق نہیں ہو رہی تھی. لیکن ہو سکتا ہے کہ دنیا کا جو ایڈوانس سسٹم ہے وہ اپنے حد تک تو انفارمیشن رکھ رہا ہو. جیسے ابھی ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا کہ فرینچ پریزیڈنٹ نے انہوں نے بتایا کہ جناب نقصان بہت بڑا ہوا. اور ہم لوگ بتاتے رہے ہیں کہ یار جو 9 اور 10 کی رات کو جو 9 اور 10 کی صبح کو جو نقصان ہوا ہے وہ بہت بڑی تعداد میں جو کھڑے ہوئے جہاز تھے ان کو تباہ کیا ہوا ہے. اور صرف جہاز نہیں، اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہیں وہ معاملات ہوئے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ فرق کیا تھا. دیکھیں، جس چیز کے اوپر ہمیں فخر کرنا چاہیے ہم نہیں کر رہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان پورا لڑا تھا، پاکستان کی عوام لڑی تھی. اور حکومت کی بیسٹ پالیسی یہ تھی کہ تمام سگنلز پرفیکٹ کر دیے تھے. ٹویٹر ایک سائٹ بند تھی وہ بھی کھول دی تھی. ہر کوئی پینیٹریشن نہیں ہوئی معاشرے میں. کوئی کسی کو رابطہ کرنا تھا، میرا بچہ کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے، تو پوری سگنلز جو تھے نا 100% تھے. اور ہر جگہ سے پاکستان کی جو عوام تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ نہیں، ہم لاہور میں موجود ہیں، یہاں پہ لاہور کے جو ساحل ہے اس کے اوپر اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس کا ہمیں نہیں پتا، ہم نارکلی میں کھڑے ہیں، ہم فلانی جگہ پہ، ہم ماڈل ٹاؤن کے اندر ہے. وہ بتا رہے تھے فیصل آباد سے پورا پاکستان، کوئٹہ سے جو تباہ کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا. کوئٹہ والے بتا رہے تھے کہ یار یہاں پہ تو ہم کھڑے ہوئے ہیں، خوجہ تم نظر تو آؤ. پھر ہم تم کو بتاتا ہے لگے ہوئے تھے. کراچی سے جناب وہاں پہ انڈیا کی فوج دیکھنے کے لیے لوگ ساحل سمندر پر تھے. فل سگنلز تھے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. پلس پھر 9 اور 10 کی جو ہوتی ہے دنیا کے اندر کون سے واقعات ہیں؟ کیا سویلینز نے جا کے توپیں نہیں چلائیں؟ کیا سویلینز نے جا کے ٹینکوں کے اندر بم نہیں ڈالے فوج کی ہیلپ کرنے کے لیے؟ کون سی دنیا کی ایسی عوام ہے کہ جو بارڈروں پر پہنچ گئی تھی، گھروں سے سالن بنا کے جی نہیں کھانے کا پرواہ نہیں کرنا، اس چیز کی پرواہ نہیں کرنا. عوام لڑی تھی. وہ چند گھنٹوں کے اندر جو سی تھی نا وہ بارڈرز پہ پہنچ گئی تھی اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے. یہ تھی قوم کی ایک جان. یعنی کہ میڈیا کا کام بھی پوری قوم نے سنبھالا ہوا تھا. حکومت نے بہت اچھا کام کیا تھا. سگنلز فل، کسی قسم کا رابطہ نہیں. اور اس کے اندر جو سیکیورٹی تھی ایکسٹرا آرڈنری سیکیورٹی ہو رہی تھی. واچ کر رہے تھے کہیں پہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. اب یہ تھا پاکستان کا حال کہ پوری قوم لڑ رہی تھی. اور دوسری طرف انڈیا میں سختی سے منا دی تھی کہ اگر یہ پتہ لگ گیا نا کہ کسی نے کوئی ویڈیو بنائی ہے، کوئی میسیجز ہوئے ہیں، کچھ ہوا ایسا، اٹھا کے لے جائیں گے. اور درجنوں نہیں سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا. تم نے موبائل کا کیمرہ کھولا کہ جتنے یہ جو جہاز وغیرہ گرے ہیں یہاں پہ جو تباہی پھیلی ہے انڈیا کے اندر، کیا کسی نے دکھائی؟ پاکستان میں تو جو میزائل ہٹ ہوئے ہیں ایک ایک جگہ کی سینکڑوں کے حساب سے جو ہے نا آپ فوٹیجز دیکھ لیں.
عوام بنا رہی تھی, کسی نے نہیں روکا. فوج آئی, پولیس آئی, سیکیورٹی ایجنسیاں آئیں, انڈر کور تھے, سارے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو, بیٹی تم یوں کیوں کر رہی ہو, نہ بس اپنے جانوں کو سنبھالو. اور وہ ان سیکیورٹی ایجنسیوں سے آگے تھے. بہرحال اس کے اوپر بات ہو چکی. لیکن کیا انڈیا میں ایسا تھا؟ انڈیا میں تو آج بھی کنسنی میں بات ہوتی ہے, ہاں گرا تھا, فلانی جگہ پہ گرا تھا, فلانے پنڈ میں گر گیا تھا, وہاں پہ آئی فوج اٹھا کے لے گئی, سب کہا ادھر ادھر بدرا کر دو, کوئی فوٹیج نہیں, کوئی کچھ نہیں. سب ہوا ایسا. کیا وہ چیزیں چھپ جاتی ہیں؟ چھپتی نہیں ہیں. زبان زد عام ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا ٹیل نمبر نہیں لے سکے, کچھ نہیں لے سکے, فوج کی اتنی سختی تھی, منادی تھی. یہ سارے کام جن سے نا ہوئے ہیں, یہ انڈیا کے اندر ہوئے ہیں, پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان کی پوری قوم لڑی ہے اور انڈیا کی فوج لڑی ہے, اور وہ اپنی عوام سے بھی لڑی ہے اور پاکستان سے بھی لڑی ہے. پھر دونوں طرف سے چپیڑے کھائی ہیں. ایک طرف سے گپت چپیڑے کھائی ہیں اور پاکستان سے کھلی چپیڑے کھائی ہیں. تو یہ تھا جی فرق. دونوں موضوعات آج اللہ کا شکر ہے ولاگ میں ہو گئے ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ.